The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus said in reply, "The kingdom of God cannot be observed, and no one will announce, 'Look, here it is,' or 'there it is.' For behold, the kingdom of God is among you." Then he said to his disciples, "The days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. There will be those who will say to you, 'Look, there he is,' or 'Look, here he is.' Do not go off, do not run in pursuit, for just as lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first, he must suffer greatly and be rejected by this generation." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the second part of the general judgment. We are being nourished by the Word of God, and not only the Word that corrects and inspires, but the Word that promises eternal life. Because the Word of God contains principles, our norms for our moral conduct. It contains prayers like Psalms. That's why we can use the Word of God for His glory. His Word we use to praise Him, not my own making, not my own invention, but His very Word is also a prayer used to pray to Him, like Psalms and other prayers in the Bible. And the Word of God contains promises. That's the life to come, rewards, eternal life, everlasting life, resurrection of the body. So, principles, prayers, and promises. That's why, subong nga adlaw, panumdumo nato ng ya promises. General judgment. So, nadumduman ninyo kahapon meditation naton, nga may resurrection of the body and general judgment. Resurrection first, then general judgment. Kay tungod ang God is wise, kag i-reveal niya sa aton ang kahulugan, and we'll be able to understand it because He'll give us His Holy Spirit, the light of glory, to understand, to see things nga kalatabo sa aton kabuhi, ang aton higko kag ang aton nami, kag iban man mabalaan naton kalatabo sa world, nag-amo ni gali, nga amo ni nagdaog sa amo sini, naperdi sa amo sini. I-reveal niya, is a mosaic, design niya, kaangay sini, kung palapitan mo, do hindi mo ma-appreciate, kay ti ano siya mong cross-stitch. Pero kung palayuan mo, malapit. So kung focus ka diri, hindi mo makita ang whole picture, pero atrasan mo, beautiful. The same sa aton life sa last judgment. Hindi ka imo lang life subong ang focus mo. Iloilo lang o Philippines. Pero sa pila ka adlaw, because of the wisdom of God nga i-share sa aton, we'll be able to understand the mysteries of things. Kag ano ang joy kung ma-understand mong realities, di ba la? I see. Now I see. Kag ang imo joy, kita mo. I see. I-reveal niya ang iya justice, kay tungod i-reward niya ang maayo, nagtinguha magmaayo, o kon malain pero naghinusol. Kag i-punish niya ang wala gid nagkilala sa iya, ang nag-reject sa iya, ang nagkawat sang iya honor,
Gin-arrogate nila sila kaugalingon, wala sila nag-honor sa Dios, abila silang honor. Pinahan ko nun na sang Dios. Ginkawat mo ang honor nga para sa Dios. Through Him, with Him, and in Him. O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Tapos ginkuha mong honor sa iya. Hindi lang ginkuha, gin-obstruct mo ang tao mag-honor sa iya. Pinahan inaasang Dios aradira sa Bible. Pinahan man ang gintagaan sang talents, wala nila gingamit for other people, kundi mag-exploit ang ila talents, manunto, ang ila alam, ila power. Wala nila gingamit para sa kaayuhan, sanctification sang self, glorification of God, and compassion sa isig katao. Sukton ka man sina. 5 talents, 10 talents, 1 talent. Kag i-rewardan ka suno sa paggamit mo sa imo talents. Arada sa parable, kita nato nina. So, hindi niya palagpat kay Jesus gina parable. And then, mercy. Mercy man. So, hindi siya nga stern nga judge, kundi maximum tolerance kung tanaw na to. Kay nga, nahimo siya nga tao, balaan niya traidoran ka, Judas. Balaan niya i-deny ka, Peter. Balaan niya, wala ka balay, flight to Egypt, or nativity, sang Blessed Virgin Mary. Balaan niya, akusar ka nga false accusation, crucifixion. Balaan niya tanan, ang weakness, temptation in the desert. Balaan niya. Pero isa lang ang wala niya nahimo, to commit sin. Nahimo siya nga tao sa tanan nga bagay, luwas lang sa sala. O arada sa Bible. So therefore, siya ang may authority, gintagaan sang Dios nga Amay, to judge everybody with mercy and compassion, but without compromising the demands of justice. Sa Diyos lang nagamit ang justice kagang mercy. Justice and mercy meet. Sa aton ko isang justice naton, do expression sang lack of mercy. Kung may mercy ka naman, do expression sang lack of justice. Pero sa Diyos, perfect harmony sang justice and peace. Mysterious. Kagdiri lang. Tanawang cross, justice. Kay penalty na sa sin. Tanawa man ang cross, mercy sa ginapinahan. Nya ako lansang da, hindi sila mercy. Pero justice, pabayra na sila, pero ako mabayad. Justice. Justice and mercy meet sa isa lang kalugar, cross. Sa korte, hindi mo na dali-dali mahimo. Sa sulod sang balay, hindi mo na dali-dali mahimo. Pero ma-meet siya, ma-mix class siya sa cross. And therefore, siya lang ang makajudge with justice. Kag siya lang makajudge with mercy. Kag ang power ay hatag sa iya to judge the living and the dead. So, ang matabo ko sa katapusan sang panahon, kundi ma-judge na si Kristo. So ano ang una himuon niya? Revelation. I-reveal niya ang tanan-tanan ng kalatabo. And we will be able to understand, regardless kung anong imo academic achievement. Kay ang special grace nga infuse sa aton is the wisdom of the Holy Spirit. So hindi na ya credentials nga natun-an mo. Kay kung academic, titi lain-lain kita level. Pero special, hatag sang Dios, infusion of the gift of wisdom. Infusion. The gift of wisdom. Revelation sang tanan. Tago-tago na to na muna, i-reveal na. Wala sang sikreto nga hindi mabuyagyag. Ang tanan nga ginatago, ihayag sang Dios.
revelation. Sunod ko no, exaction. Exaction meaning pangkuton. Anong ginhimo mo sa mercy? Did you feed the hungry? Did you give drink to the thirsty? Did you visit the imprisoned and the sick? Kung wala mo na nahimo sa imo isig katawo, wala mo na nahimo sa akon. Exaction meaning exact meaning i-judge ka. Demand kung nahimo mo ang works of mercy and works of charity. That's why may mga santos nga gasiling, himo kita sang kaayuhan diri kay amo na ang aton didto manggad. Iway ka. In love, not in intellectual capacity or wealth or fame or power, but in love. Magbugat mo, bugat sang paghigugma. Hindi bugat sang diamond o kun aritos o hindi necklace, hindi bugat sang ulong utok, hindi bugat sang paghigugma sa kalag. Exaction. And then ikatatlo kano, separation. Kanami siya reveal anay sa imo, and then ikaw mismo babalaan mo, I'm not worthy. Tungod wala ko ni nahimo, Lord. Hindi ka mahinalipat ko, hindi ka malipat, kay i-reveal sa imo. Hindi ka kabutig, kay i-reveal sa imo ang ginano mo, himo mo. Hindi ka nakabutig. And then, exaction, iway, kundin ka. And then, separation, goat and sheep. Forever na separation. Di mama, separar kita, kay tila, ini mo ubra mo. Mama mo tuya sa langit, ikaw tuya ti sa impyerno. Forever. Revelation, exaction of an account from all men of the works of mercy they have ought to have performed, and the final separation tungod sang sentensya nga ihatag forever, the good from the bad. Hara na sa Bible. And then may mga signs ang iya second coming sa gospel ni Matthew 20, sa Matthew 24. The gospel shall be preached to the whole world. Amo kanuning signs ang second coming. So kung hindi pa ma-preach to the whole world, hindi pa magabot si Kristo. Does not mean preaching to all people. It's preaching to the whole world. Meaning, bisan tatlo lang sa isa ka nasyon, basta na-preach ang gospel. Preaching to the whole world, not to the total people. Hindi amo na yung interpretation. Matthew 24:14. So, antes magabot si Christ, di kalaw ay man mag-judge kay mga wala siya kabati. So, kinanglan may preach na preach. O, kung hindi kaya kabati, wala kaya nagpati sina, you will be judged. Pero ang Diyos will allow nga i-preach ang gospel ya to the whole world first. Para wala sa makasiling. Wala kami kabati. Wala kami kaano sa iya sina. Wala kami. Hindi na. Ang banang da sa gospel, no. May ma-preach gisang gospel. Wala ka kabati. Kay nag-refuse ka magpamati. Hindi nga wala ka kabati kay wala sa nag-preach sa imo. Namo preacher. Wala ka kabati. Selective ang imo pagpamati. So hindi pwede nga ma-legitimize, may rason ka magreklamo sa Dios, because the gospel shall be preached to the whole world. Second kuno nga signs ang second coming, the greater part of mankind will be without faith. The greater part of mankind. So magamba ka ta greater part, siyempre sobra sa tunga ti greater siya mo. So kung 50-50 pata sila. Greater meaning 60-40. So 40 lang mabilin, 60 iya ma-deny sang ila faith. That's Luke chapter 18 verse 8 and 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. The greater part of mankind will be without faith and immersed in things of earth. Mangin materialistic kuno ang tao. Malipat na sang spiritual life. Luke 17 verse 26. Napredict na ni Jesus. Okay. Kung magabot ang anak sang tao, may pagtuo pa bala siya nga makita sa sining nga kalibutan? Munang pamangkot ni Jesus. May pagtuo pa bala mabalik? Mankind will be as much as they were in the days of Noah.
Matthew 24 verse 38. Ang third sign kuno sa sining catechism, Antichrist will appear. Antichrist will appear. Antichrist is a man who will give himself out to be Christ. Pakuno-kuno siya nga si Christ siya. And by the help of the devil, will perform many wonders. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Gusto niyo makita ginang source. He will be a terror by the persecution which he will raise. Revelation 20 verses 3 to 9. It is probable that he will choose for his kingdom Jerusalem, city of Jerusalem, and those places where Christ lived. Our Lord will kill him on the last day. That's in 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. I-allow siya nga mag-unleash ang iya power, pero maperde siya. Types and forerunners of Antichrist have existed from time to time. 1 John chapter 2 verse 18. And then for the mystery of iniquity already works. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Sabi niyong kalatabo subong, sa aton perspective, sabi mo daw gutom lang ni, daw COVID, kagano diri. Siguro kung tanawon sang Diyos sa babaw, ang darkness, hambal sa Bible, ang aton ginaaway, actually hindi tao, kundi ang darkness, power of darkness. So hindi tao lang, ang tao ginatempt lang sang darkness, ginagamit lang. Pero kay Judas, ginsudlan sang panulay. Ito gina-welcome yaman mo. Kung gin-reject to ni Judas, siguro lain naman to. Kung sino naman to sudlan sang panulay. O galing nanuktok ang panulay sa tagipusoon ni Judas, welcome ya. Ote, siya ang responsable. Kaya welcome ya ang panulay. Siya ang responsable. So, hindi to yung maging pinahan sang Diyos si Judas. Ano to? Yung plano sang Diyos. Hindi. May freedom ang tao. Kung naghambal si Judas, no. Like other disciples. Do you think nga kung sino itong disciples manitempt ni Satan, nag-oo? Sila ito Judas. Pero si Judas siya tungod sang iya materialism. Open gid siya sa temptation. Tungod sang iya ill motive. Open gid siya magamit sang Diyos. And therefore, ang tao, kung open siya sa panulay, that's the honesty, sa greed, sa anger, sa pos gaya gamiton sang panulay, sudlan gaya sa panulay. Sabi mo, mag-away lang mag-utod na, o pari, ga-away sa pari, pero tanawon mo sa spiritual world, ginagamit sang panulay ang tao. Bisan ang church, hindi maibitar magamiton, kontra sa church, sa kardinal, kontra sa kardinal, pari, kontra sa hindi lang na personality differences or or orientation nga progressive, traditional. Hindi. Sa tudtuod, plano inayasang panulay. And therefore, pangaman kita because Antichrist is real. Si Christ kina. Next, number 4 kuno, si Enoch kag si Elias will return and preach the penance. Nadumduman ninyo, wala sila yan na ginlubong, nadula lang sila. Behold, I will send you Elias the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers. And so on and so forth. So si Enoch kag si Elias, not necessarily sila gid, pero base ang spirit nila, kung sino dira nga tawo will serve as Enoch and Elias. Ang meaning sini, tagaan pagid sang Dios ang tsansa ang tawo nga maghinulsol. Kay padalaan niya pagid sang pinakaulihi nga propeta. Pinakaulihi, di pa anay. May ma-preach pagid. May Enoch pagid kag Elias. Last resort, last breath. Kag ma-preach sila for 3 years. Ang makonvertir nga dito na sa panulay tani, makonvertir masaylo pagid kay na-convertir. Last pagid dia nga opportunity hatag pagid sang Dios. Pero padalaya si Enoch kag si Elias arada sa Bible. Apocalypse 11:3-11 arada, Matthew 17 verse 11. And the Jews will be converted. That's another sign. The Jews will be converted. Develop ko na lang na sa pila ka adlaw.
kag amo ini ang last. Dreadful signs will appear in the heavens, and great tribulations will come upon mankind. So, in summary, may sign halin sa langit, mga stars, etc. May sign halin sa politika, Antichrist. May sign halin sa simbahan, false prophet. Kag may sign halin sa earth, linog, famine, war. Tanan sa langit, sa duta, sa politika, kag sa simbahan, nag-point na towards sa sining sa second coming of Christ. Manugbata, so to say. Di balakon kamo nagabusong, manugbata kamo, gapasakit kamo, kay maidbata kamo nga bag-ong kabuhi. Amo man na, basta may bag-ong kabuhi nga ihatag ang Dios. Second coming, new life, new heavens. Hambalya diri, may pangs of birth nga matabo. And there will be tribulations. But do not worry, kaining tribulations will only be short. Because the delivery, the birthing will come. Kag hindi ka magtanaw sa tribulations, persist, persevere. Kay ang joy ninyo nga maabot will be forever. Kay ang matabo, kaangay isang babae nga manugbata. Tama ang iya pasakit. Pero kung matawo na niya ang pinalangga niya nga anak, hindi niya na madumduman ang iya kasakit. Kundi puro na lang kalipay. That's the image na ginahambal sa aton sang Ginoo sa second coming. We trust Him, we honor Him, we love Him. We put our trust and confidence in His promises and His Word and in His Holy Spirit. Meantime, we continue living. May pagtuo pa bala kung magbalik ang Diyos? Sabat naton. Kung magbalik siya subong, kami may pagtuo sa iya. May pagtuo pa. Then pasa naton pagtuo sa next generation, kabataan, kaapuhan, sila naman mapasa. Pag-abot ni Christ, may nabilin pa nga pagtuo. Kag-chains ang faith. Hindi pagbuyin na, hindi pag-utda ng pagtuo. Aton tradition, aton practice, aton misa, hindi pag-utda na. Kaya muna ang gamiton ni Christ sa pilakadlaw sa second coming. And we will be counted among the chains of faithful people. From one generation to next generation, from Abraham to anunin, next generation. Pero nangin strong ang next generation because we have been strong sa aton faith. And we are strong because the previous generations were strong in their faith. Amen. May your mercy, we beseech you, O Lord, be with your people who cry to you, so that what they seek at your promptings, they may obtain by your ready generosity. Through Christ our Lord. Amen.